domingo. And then you go Friday, Saturday, Sunday. Y luego van también el lunes. And then you even go on Mondays. Y al igual aquel que fuma, And even those who smoke, el que toma y se droga, those who drink and who drug themselves, empieza con un cigarro, they begin with one con cigarette, una cerveza, with one beer, con una copa, with one cup, hasta que llegan a ser adictos a los vicios. until they come to be addicted to those things. Lo destruye el diablo. The devil destroys them. Va a pasar igual en la gran The tribulación. same thing will happen in the Great Tribulation. Va a pasar igual en la gran The tribulación. same thing will happen. Igual. Same thing. 3 años y medio. 3.5 years. Van a decir, oh, pero qué People gobierno. will say, what a government. Este es el Mesías. This is the Messiah. Oh, qué paz. Oh, what peace. Qué amor. What love. Qué economía. What an economy. El mundo va a estar en una economía A incomparable. world of an economy that cannot be compared. Los países los más desarrollados como Estados Unidos The countries that are in ruins in the United States o en Europa, or in Europe, las economías están the quebrándose, economies are going down, destruyéndose. destroying themselves. Todo está siendo preparado. Everything is being prepared. Y va a venir a él, este gobernante. And this government, this person will come, Van a ver que él todo lo and puede. he will say that he can fix all problems. Todo bajo control. He has everything under his control. Y se lo van a adorar. And they will worship Lo him. van a adorar. They will worship Lo him. van a adorar. They will worship Lo him. van a adorar. They will worship him. Creyendo Believing que como él. that who is like he. Pero ahí empieza para Israel la So tribulación. that's where the Great Tribulation will begin for Israel. Empieza y será duro para And it Israel. will be very difficult. Dice que van a ser, y va a haber muerte. He said there will be death. Va a haber muerte, va a morir las 2/3 partes del pueblo judío van a morir. It says 2/3 of the Jewish people, of the whole entire people, all the Jews in the whole entire world will die. Zacarías capítulo 13, versos 8 y 9. Zechariah chapter 13, you can read this, verse 8 and 9. Porque va a haber muerte. Because there will be death. Va a haber una tremenda tribulación. There will be a great tribulation. El otro evento tremendo que se va a dar Another mighty event that will happen as well es que la gran ramera, is that the great harlot, la gran ramera, the great harlot, que es la religión mundial, which is global religion, que es el sistema religioso mundial, which is the religious system representado por el catolicismo, represented by the Catholics, representado por la ciudad, la Santa Sede de Roma. represented by Rome, by the Vatican. La Biblia le llama la ramera. The Bible calls the Vatican the great harlot. Dice que será destruida. So she will be destroyed. Las naciones la van a The destruir. nations themselves will come and destroy her. El capítulo 17, versos 1 al 6 de Apocalipsis lo menciona. Revelation chapter 17, verse 1 to 6 mentions Y this. también versículos 16, 17. And also verse 16 and 17. Las naciones estarán en contra de la gran The ramera. nations will come and they will be against this great El process. sistema religioso mundial. The religious system. Los mismos gobiernos están en contra de The ellos. governments themselves, they will turn their backs and they will abandon her. Jesús dijo las palabras siguientes. Jesus, the following words. Porque habrá entonces gran tribulación. Because there will be great tribulation. ¿Cuál no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá? This is unequal to any other time of earth. Quiere decir que el tiempo del diluvio no se puede comparar. Meaning that you cannot compare the tribulation with the flood. Porque la gente, las aguas la cubrieron y murieron. Because the waters, they just came, cover the people, and the people just died. El juicio contra Sodoma y Gomorra Judgment against Sodom and Gomorrah, no se puede comparar con este it periodo. cannot be compared with this time. Porque Dios va a derramar su ira. Because God will pour out all of his wrath. Va a ser derramada la ira de Dios tal como lo describe The Apocalipsis. wrath of God will be poured out just as Revelation describes it. Los 7 sellos serán descubiertos. The 7 seals will be opened. Ahí están las 7 copas. There will be the 7 bowls. Las trompetas van a sonar. The trumpet will sound. Cosas, ira de Dios. Everything is called wrath of God. Contra los hombres que han negado el corazón y el oído la voz de Dios. Wrath of God for all those people who have refused and rejected his voice and his word. La gran ramera que ha engañado al mundo entero con una falsa doctrina. The great prostitute of the great harlot that has deceived all the nations with religion. Ellos han tenido dominio y autoridad. They've had authority and dominion upon the nations. Pero los mismos gobernantes la van a destruir. The same governors will destroy her. Luego el capítulo 15 de Apocalipsis Then as well, another event, Revelation 15, y versículos 5 al 8. verse 5 to 8. El capítulo 16, versos 1 al 12. Also chapter 16, verse 1 to 12. 17 a 21. And also 17 to 21. Habla de cómo Dios va a derramar sus juicios. It speaks of God will pour out his judgments. El versículo del capítulo 15 está hablando, amado hermano, Let's go to Revelation 15. de las 7 plagas postreras. It speaks about the 7 angels with the 7 plagues. Vendrán sobre la tierra. These 7 plagues will come. Habrá llanto y dolor. There will be gnashing of teeth. There will Habrá be, angustia para la vida de los there will hombres. be anguish for humanity.
que no se puede pasar por alto Another thing that cannot be ignored es que la bestia va a reunir todos sus ejércitos is that the beast will break all of his armies. y lo va a reunir en el valle de Megido And he will gather them in Jehoshaphat's valley, o valle de Josafat. or the valley of Megiddo. Allí se pelearon las últimas batallas en el tiempo de los And reyes. that's where the greatest battles of the kings were fought. Esa es la batalla de And Armagedón. that's called the battle of Armageddon. Y va a pelear contra Mesías. And he will fight against the Messiah. Amado hermano, dice la Biblia, The Bible says el capítulo número 2, verso 8 de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. in 2 Thessalonians chapter 2 verse 8. Pero voy a leer primero Apocalipsis capítulo 19, But first I'm going to read Revelation chapter 19 verse 11. verso 11 al 19. Verse 11 to verse 19 of Revelations. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Verse 11 says, I saw heaven standing open, and there before me was a white horse, whose rider is called Faithful and True. Fiel y verdadero. It says faithful and true. With justice he judges and makes war. Que con justicia juzga y pelea. Just with justice he judges and makes war. Él no es como el anticristo, He is not like the Antichrist, que es falso. who is false. Él viene en su caballo blanco. He comes in his white horse. Aleluya. Amen. Y estará preparado el anticristo con todos sus ejércitos mundiales. So what will happen here is that the Antichrist will gather all his armies and he will fight against his rider. Porque el blanco es Israel. Because the target here is Israel. En una ocasión que yo hablaba de este tema, In an occasion I was speaking about this topic. espero que aquí no haya ninguno que se moleste por esto. I hope that there's someone here who's bothered by this. Después del culto me salió al encuentro una persona. After the sermon, someone came in and approached me. Me dijo, ustedes son políticos. He told me, you guys are politicians. Ustedes defienden a Israel. You guys defend Israel. Ustedes están a favor de Israel. You guys are in favor of Israel. Pero no es que seamos políticos. It's that we're politicians. Es que Israel es el pueblo de Dios. It's that Israel is the people of God. Le parezca Whether you like o it, no le or whether parezca you don't like it, al hombre, or whether you like al it, mundo, whether the world likes it, al or diablo the devil likes it, y a los demonios. or the demons. Israel es el pueblo de It's the Dios. nation of God. El pueblo de Dios. The people of God. Y con él Dios tiene un And with pacto. them, God has a covenant. Al igual como lo tiene con la The same iglesia. way that God has a covenant with the church. Él dice que la iglesia es como la niña de sus The ojos. church is like the apple of his eye. Y nuestra herencia es la Nueva Our Jerusalén. inheritance is the New Jerusalem. La herencia para la iglesia es el reino de The Cristo. inheritance for the church is the new kingdom of God. Pero para Israel la herencia es la tierra. And for Israel, the inheritance is the earth. Con ambos pueblos él tiene trato especial. He has covenants with both nations. Aleluya. Amen. Nosotros somos hijos de Dios We are children of God. por la fe en By Jesucristo. faith in Him. Redimidos por la fe Redeemed by our en faith el Hijo de in Dios. the Son of God. Comprados con su sangre bendita. Been bought by the blood of the Lamb. Pero Israel es su pueblo. But Israel is His nation. En Abraham son su pueblo. Abraham, that is His people. Aleluya. Amen. Son su pueblo. That's His people. Y nadie lo puede negar. And no one can deny this fact. Y esto sin importar quién se levante en contra de esta verdad. And this truth, it doesn't matter who lifts up and says, I don't believe it. That doesn't matter. Muy poco me preocupo I don't worry about those things. que alguien venga por ahí molesto. For someone to be mad and coming Porque around yo le here. podría leer mucho de la Biblia Because I can read to you a lot of the Bible. y decirle que Dios tiene con Israel un trato especial. I'm telling you that God has a special covenant with Abraham. Ahorita, Right now, nadie puede tocar a Israel. no one can touch Israel. Nadie. No. Nadie. No one. Nadie. No. Nadie. Que lo van a matar. That they're going to kill him. Israel está atrás. Mire, y a pesar que Israel, dice la Biblia, el capítulo 11 de Romanos, Even though chapter 11 of Romans says que han sido endurecidos that they have been hardened, Israel they've been hardened hasta que entre la plenitud de los gentiles until all the Gentiles that have to be saved enter the kingdom of God. a la salvación. To salvation. Y después Israel será despertado. So after all the Gentiles have entered, then they'll be like awakened. Y ya Israel está endurecido. And that is that Israel is hardened. Donde está el templo de Salomón y la mezquita de Omar, donde están los musulmanes. And that is that they are hardened, and right beside it is Solomon's temple, where the Islamic religion has their temple. Pero para Dios, But for God, Él está esperando. God is just waiting for them. Cuando Él levante su iglesia, When He needs all of His church, que le parezca a los señores palestinos o no, whether the Palestinians like it or not, la tierra prometida es de Israel. promised land is from Israel. Y Él se la va a quitar. And He will take it out of the La past. tenga quien la tenga. I just wonder who has it. Aleluya. Amen. Pero que Israel están esperando. That's what Israel, they're just waiting. En este momento van a rodear a Israel. At this moment, all the armies of the Antichrist will surround Israel. Y el ejército del anticristo como hormigas. And the army of the Antichrist, there will be like ants. Millones de millones. Millions of millions. Y van a estar listos para pelear
contra el que defiende a Israel. And they will come and fight against